पळे भाई ओ फुटला बे आउची हम दुनिया को दीदा दीदा हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एबे देखि पारतु केते जोर वर्षा आसलानी खाली देखंतु देखि पारतु एबे जीवा टिके बुला बुली करके पदा आडू आसे टिके एबे तो वर्षा पकेने पागटा से बेलिया देछि किंतु टिके बुला बुली न कले भल लागिवनी तो जीवा टिके बुला बुली करके आसीबा तापर देखौछि कोन होछि कोन नाही एबे ऊपर पळि आसे देखिबा एटी मो गोटे गछ लगेतिली आ गोटे गछ सेठी भी लगेछि एटी बहुत गरम भी होछि कारण कर्कट हटा बोली देखि पारतु गछटा कोले लागिला सेटा भी कमेंट करी कहबे एटा एई पटे मोर इच्छा अछि एमती ऊपर जाई देखौछि एमती ऊपर जाई सेई पटे उठी के जिवार एमती लटा मारिवार देखिबा सेटा हबो कि नै आ गोटे गछ आनी लगे छै एटा तो कोन घरे कहले ये गछ एटा खाली बंचिया पय म नगे छै मरि जाइथिला ता लगे छै थाउ एटी पदार थाउ काले बंची जीव कि गछटा मर जाइतिला आ आज पागटा तो देखि पारथुबे आ किछि बेसी काम तो नाही देखिबा जीवा टिके बुला बुली करि गेसिया पदाड़ ओ जर गरम एठी माने के खोला रहले किछि लागुनी किंतु से घर भीतर गले गोटे कोळिया लागु पूरा गरम बांप बाहर से कहिया बोले आ एटा ला हम घर आगत देखै देबी ओ देख आ गोटे पाराटे देखिए मत उड़ी गला वैसे ये आम नुआर ये मुझे आसती बुला बुली करवा आईटी कि बहुत अरणा भी हो गलानी ये गोटे गछटे अच्छे ये भाई बिल ये मझे अच्छे एमती किसी गछ गुरा सब लगी मोर ये किसी गाई भी अच्छी जे ऊपर को अपलोड करके आसा वीडियो गुरा बहुत रही गला आईटा है आम गेट डायरेक्ट छात उपरू जा कारण ये मैंने मुझे जानी पाखापाखि जो रही 5G चलती से आसिक वीडियो अपलोड कले भल हो भर बहुत जोर गरम होता केमी भी न हम खरा जो भाया हो गछ कटा हो खरा बहुत जोर हो कि दिन देख वर्षा पानी पूरा सब रहीकि मशा माछी हम सब ये आम कंकड़ा धर आते जोर दौड़ा दौड़ी दौड़ी आइली जे मैंने देह कहीगला आ दौड़िया अभ्यास ना ना आगे बलब्याट खेलु से दौड़ूलु से अभ्यास था एवं दौड़ा दौड़ी ना अभ्यास ना माइकटा भी मु वॉइस ओवर करें माइक भी वीडियो करूनी पूरा ये प्लॉटटा कह गले पानी पूरा हो पानी पानी आठी तो से जो पोखरटा काम सर्ट कर पकई पानी नाला मुटरू ये वर्षा जोगुरु सब पानी फुल हो जाए आमर नई भाया से पूरा नई भाया हो से टे वर्षा पकड़ा पलैबा तलू कारण ऊपर रही देखिए ये देखिए जापे टे वर्षा पकड़ा ये रही फोन भी पानी फाणी हो तलू पलैबा घर को पलैबा टे से घर पाखक ओना पाखक से एडिटिंग फेडिटिंग कौन बाकी थोड़ा से करदे तापर देखा कौन हो आज दिन मान तो एमती चलती दिन मान तो देखा आउ तो तलू मत कह कि भाई आसुची सी टे स्कूल पलाऊँ बोली भी ये टाइम होने स्कूल ट्यूशन स्कूल पलाऊँ पाठ पाठ कौन करके आसते आसगला आम ओम भाई यही पानी कथा कह से गुरा नेलिया पड़ जाइए बोली ओम कह कहीं नेलिया पड़ जाए ये गोटे शुआटे बस मिट्टू 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 ये आउरी आइले भी केतरा आले तीन तीनटा
ଏଇଠି କି ଚଢ଼େଇ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାରିଆ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ସବୁଦିନ ଦୁନିଆକୁ ହଁ ଦୁନିଆକୁ ଦିଟା ଦୁନିଆ କିଏ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଦିଟା କୋଉଆଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ତୁ କହୁନୁ କି ଚଢ଼େଇ ତା ନାଁ କହିଲେ ମୁଁ କହିବି ନା ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଖଟା ଚଢ଼େଇ ଖଟା ଚଢ଼େଇ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ବି କଳା ତେନ୍ତୁଳି ତେନ୍ତୁଲି କି ଚଢ଼େଇବି କଳା ତେନ୍ତୁଳି ତା ନା କଳା କୋଇଲି କୋଇଲି ତେନ୍ତୁଲି ଓ ଏଇ ସେଇଗୁରା କି ଓ ଏଇ କର୍କଟ ଉପରେ ବସି ହେଇ ହେଇ ସେଗୁରା ତ କେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁରା ଆଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ହଁ ଏଗୁରା ବଣି ଚଢ଼େଇ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପଳେଇବା ଫୁଟିଗଲା ବି ଯିବା ଏଇନା ଘରକୁ ପଳେଇବା ହଁ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଭାଇ ତୁ ତ ମୋ ଉପରେ କୁଆଡ଼େ ଦେଇଦେବା ଏଗୁରା ହେଲା ଆମ ଗାଈ ଗୁରା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଅଛି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଏଠି ନୂଆର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ଆଇଲା ତ ଭାଇ ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଚାର୍ଜଟା ଟିକେ ବସେଇବା ତାପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କଥା ଚାର୍ଜ ନ ବସେଇଲେ ଆଉ ହେବନି କାରଣ ଯେଉଁ ପୁରା ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି କରିକି ମାନେ 20% କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟିକେ କରିଦେଇଛି ଆଉ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି 2-3ଟା କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯାଇଛି ଏବେ ଟିକେ ଚାର୍ଜ ବସେଇଦେବା ଫୋନ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଆଗେ ଟିକେ 100% ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ସେଥିପାଇଁ ପାଣିଟା ପିଇ ଦେଇକି ଆଇଲି ବୋଲି ଏମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ଆଗେ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଏଁ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫୋନ୍ ନେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ବି ଲମ୍ବା ହେଲାଣି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି କାଲି ରଖିବା ଇଏ ତ ଆସିଛି ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି କାଲିଠୁ ପୁଣି ଡେଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି କି ନାହିଁ କାଲି ଦେଖିବା କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି ଏବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ସରି ସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ କରିଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କୋଉଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା କଷ ହେଇକି ହେଇଛି ଏ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଗୁରା ସାଉଣ୍ଡ ତ କିଛି ଶୁଭୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ତା ଉପରଟା